ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ہے پاکستان میں جرمن سفیر ایمبیسڈر شلاگھیک. ان سے گفتگو جاری ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو انخلا ہو رہا ہے ٹروپس کا افغانستان کے اندر، اس کا امپیکٹ اس ریجن کے اوپر کیا ہوگا، اور جرمنی کہاں کھڑا ہوا ہے، اور کس حد تک جرمن انوالومنٹ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر کیسے رہے گی. ان کی بھی ایک تب و دو رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن ہو اور اس خطے کے اندر جو ایک طالبان کی اپرائزنگ ہے وہ نہ ہو سکے. اس وقت افغانستان میں 5000 جرمن فوجی ہیں اور یقینی طور پر انخلا ہوگا. جرمنی کے اس حوالے سے کیا خدشات ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ انخلا کے بعد سول وار ہوگی، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ خون خرابہ ہوگا. Yes, we are much interested and engaged and we appreciate very much the Pakistani role. جی بالکل ہماری دلچسپی ہے اور دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس فضا کو سازگار بنانے میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. The atmosphere for this That was going to be my next Doha, question. yes, for this Doha process, and again, I think, together with the Pakistani side, we are very much دوبارہ ہم پاکستان سوچتے ہیں کہ افغانستان میں ہونے والے تشدد میں کمی آئے. in Afghanistan in order to further the process. آپ کا مطلب ہے پاکستان امن عمل کے لیے کافی کچھ کر رہا ہے؟ In my opinion, they have done really a lot. میری رائے میں پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے. امن کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا کافی کردار ہے. امریکہ بھی اس پر پاکستان کا شکر گزار ہے. پاکستان خطے میں اہم ملک ہے. Still, Pakistan as an important player in the region, as a neighbor to Afghanistan. اور پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے. اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان کا اہم کردار ہے اور پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے. Dignitaries from Afghanistan here in Pakistan quite recently. I think the Pakistani side is well aware of its responsibility. پاکستان کو اپنی ذمہ داریوں کا پوری طرح احساس ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کر رہا ہے. اس وقت میں پاکستان کے کردار سے بہت متاثر ہوا ہوں. For the moment at least, is doing in fostering the process. Now, despite all these ان تمام کوششوں کے باوجود ابھی تک جنگ بندی سیز فائر نہیں ہو سکا اور امن بھی قائم نہیں ہو سکا، اور طالبان کی طرف سے افغانستان میں تشدد کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. Of course, it's concerning because, I mean, for the overall Afghan public, it's hard to swallow. بالکل یہ پریشان کن ہے. افغانستان کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے کہ ایک طرف دوحہ میں امن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف زمینی حقائق میں بہتری نہیں آ رہی. Really improving, I would even say to the contrary, deteriorating to some extent. So that is certainly a problem, but a lot has. کس حد تک ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ یقینی طور پر یہ ایک مسئلہ ہے. Raising the stake. کسی ڈیل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کا ہی راستہ اپنانا ہوگا. Deal, hopefully. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ طالبان اچھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ Yes, that is the usual tactics. I don't know whether that is behind the events that we are seeing right now in Afghanistan, but that could be. بالکل عام طور پر یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے. میں نہیں جانتا کہ در پردہ افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک وضاحت ہو سکتی ہے. خاص طور پر پاکستان جیسے ملک اور بین الاقوامی برادری کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ امن عمل کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑا سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا. The whole process because of the very intricate balancing act to do. there is a real fear in Afghanistan, especially among افغانستان میں خوف پایا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین میں، کہ بین الاقوامی افواج وہاں سے جائیں گی، طالبان واپس آ جائیں گے اور ان کا پہلا حملہ خواتین کے حقوق پر ہوگا. میں جانتی ہوں کہ جرمنی افغانستان میں خواتین کے حقوق کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا. آپ کے اس کے بارے میں کیا خدشات ہیں؟ What are some of your concerns there? And Well, there are concerns without any doubt. We hear from. بالکل ہمارے خدشات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. There has been a track record, has it not? So. طالبان کا ٹریک ریکارڈ ہمیں یہی بتاتا ہے. ہم نے طالبان کے حوالے سے سنا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے. کیا آپ اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا؟ I think women's right is a key issue on the agenda of the
intra-Afghan negotiation. खवातीन के हकूक एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। अगर हम इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करें, बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए भी ये एक अहम इशू है। And I think the international community will. मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में किरदार अदा करना है। ये किरदार तमीर नौ और बहाली के हवाले से है। So I think there might be a sort of quid pro quo even here, but again, I'm not privy to the. दोबारा मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ज्यादा तफसीलात नहीं है। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि इस वक्त दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, खवातीन के हकूक उसका अहम जुज़ हैं। Element of the process ongoing in Doha for the moment. You know, there is a perception that the international powers have lost in a. एक तस्वर ये भी पाया जाता है कि बैनुल अक़वामी ताकतें अफगानिस्तान में हार चुकी हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार चुका है। एक जर्मन कमांडर वॉन बटलर ने कहा, जब हम अफगानिस्तान में जा रहे थे तो हमें ये अदराक नहीं था कि वहाँ पर वॉर लॉर्ड्स का इतना असर रसूख होगा और मरकजी हुकूमत सूबों में अपनी रिट कायम नहीं कर सकेगी। जनूबी एशिया में इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में जमहूरी इदारे कायम करने में नाकाम हो चुकी है। मिसाल के तौर पर सियासी जमातें। जब आप हालात का जायजा लेते हैं, आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में कहाँ नाकाम हुई? National community failed Afghanistan. You know, during the last, I would say, 35 years, yeah, I see that there was a role for the international community to play. पिछले 30 से 35 साल में मैंने देखा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अपना किरदार अदा किया है। I mean, the international community, the Europeans, the Americans, other important players. मेरा ख्याल है कि हमें इस हकीकत से नजर नहीं चुरानी चाहिए। अमेरिकन, यूरोपियन और दूसरे अहम अरकान ने दुरुस्त फैसले किए और उन फैसलों का नतीजा भी देखा है। To the historians, but I think very much that we are still very engaged in. बाकी फैसला तारीख दाने में करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अभी भी अफगानिस्तान में जमहूरी तब्दीली लाना चाहते हैं और जमहूरी ढांचे को मजबूत करना है। Strengthening democratic structures. I think this is not in doubt at all. We will still bring in our, I would say, commitment, our engagement in the. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस पूरे अमन अमल में अपना किरदार अदा करना है। बुनियादी तौर पर अफगानों ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने किस निजाम के तहत रहना है। Political regime, but also under which structural conditions they would like to live. Well, let's also talk about India because I do know that. इंडिया के बारे में बात करते हैं, चूँकि मैं जानती हूँ कि जर्मनी पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है और कर रहा है ताकि अमन हो सके। हमें पहली दफा मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान हर सूरत में इंडिया के साथ अमन चाहता है। आर्मी चीफ और वजीर आजम इंडिया के साथ अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो अमन नहीं चाहता वो अमन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहता और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। Grave human rights violations in Kashmir. Without drawing a parallel between the situations in Europe in the, I would say, after the Second World War and the situation now in the subcontinent, but दूसरी जंग अजीम के बाद जो सूरत हाल यूरोप में थी वो बरसगीर में भी है। मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं देता कि एक मुल्क में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। हमें जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो मुफाहमत हुई उस तारीख को भी याद रखना है। I would say German-French reconciliation shows that even in a situation that was, I would say, loaded with resentment, hatred, warfare. अगर सूरत हाल जितनी भी नफरत अंगेज या जंग पर मबनी हो, मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल में भी आगे बढ़ा जा सकता है। मसले का हल अमन और मुफाहमत में है। And I think in my view there are three preconditions for that. And regardless of the historic situation here on the मेरे ख्याल में तारीखी तौर पर जो कुछ हुआ उसको एक तरफ रख देते हैं। जो कुछ पाकिस्तान और इंडिया, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हुआ, पहली बात ये है कि ये लोग और इन ममालिक को फैसला करना है। People and from the parties. I think that is very important. Those parties must have at some stage at least the willingness. ये बहुत अहम है।
दोनों ममालिक को किसी सतह पर मुज़ाकरात के लिए रजामंदी दिखानी होगी। दूसरा, लीडरशिप। दोनों ममालिक की लीडरशिप वो लीडरशिप जो नाकामी से ना डरे, क्योंकि नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। So I think you need to have the wish to see it through. And thirdly, I think it's very important not to focus only on being overwhelmed by the past, which is... तीसरा, सबसे अहम चीज के माजी में नहीं रहना, जो बड़ा तकलीफ दे होता है। मुस्तकबिल की तरफ देखना है, हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। To be pragmatic. And perhaps look at trade. Squaring principles and what we call also in English, but which is basically a German word, realpolitik. I think that is the art of making peace. And one of the things that can be really helpful is perhaps trade. एक और अंसर जो मुल्कों को करीब लाता है वो है तजारत। तजारत ही है जो जर्मनी और पाकिस्तान को करीब लाई। इस पर बात करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। The break and then see you after the break.